Yummy. Hi, let's make unsweetened dark chocolate. Low carb. Sige, let's start. So, atong unahon kay ato sa ning i-strain ang atong cocoa powder. Unsweetened cocoa powder. Ayaw na lang i-strain kay David mo lusot. Iyabo. Natoy nasagol nga kuan. Kani. Sa pa to? 1. Di ngipon, dili na ngipon. Upat. Dili gani natango. 6 tablespoon na unsweetened cocoa powder, coconut oil. 120 ml. Unya di man ako butangan og asukal o kung low carban ko, pwede ra ni butang mang fruit or kuan, stevia nya. Dili man ko ganahan ma-expose ako ang dila og tamis. Sweet naman ko daan. Pinch of salt. Almonds nga roasted. Refrigerate for 30 minutes. Charang! Mana! Ready na ang atong dark chocolate na unsweetened. Yummy. So yummy. See? Kanta, nara ang almonds.